Formation Program. Mga ganyo, tikastoy nga oras. Alas 6:30, hingga alas 8:00 tunggal Sabado. Dito'y DZWT 540, Radyo Totoo. Makadwayo ni Reverend Father Jeffrey Habado. Di programa, Formation Program. Naimbaga rabiyo, kabsat ken Kristo, dito manan ti programa tayo Adal Pamati Katoliko, Catholic Faith Formation. Katsak ti kabsat yu iti radyo ni Father Jeffrey Abado, ti Formation Director of the Diocese of Baguio. Ket ibagabagak, dito kat programa para kadagat Katoliko tapno mas maawatan na kumati na Kristyano na pamati na kas Katoliko kat ibiyag da dito nakapimpinta sa po iti pamati tayo. Yung kasunod ti kanapintas na, kasano iti kinamayat na, no han mo maawatan, medyo han mo maibiyag siguro. So nga, dito iti panggipan na pagsayatan na, dito nga Katoliko programa, iti dito Catholic Radio Station tayo, DZWT. So, again, kapsat ken Kristo, good evening ka na kayo. Agraman iti agbuybuy iti Facebook Live, iti Facebook page, iti Diocese Baguio, wano iti Facebook page ko, wano iti oraan niya ta, paraan nga makabuybuya kayo iti detoy programa tayo. Agyaman nak iti panuloy, iti panarabayo iti detoy programa tayo. Ket kakabsat, napinpintas no, irugi tayo manan, iti intay panangitalag ti bagbagi tayo, panangitalag kini Apo Dios, iti detoy programa tayo, tapno sapay ko ma, ti pakaigloriaan na lata, iti intay aramidan, iti intay ko ma panggipen, iti detoy programa. Kat para kanya kakabsat yu apadi, para kanya kat magitak, wano amok nga pakaigloriaan niya po Diyos, no mamuan tayo iti sursuro na, kat ibiyag tayo ditoy. When we come to know His will, and live according to His will, dahi taa po iti makaigloria ken kwa na. Intay nga rod, kumararag, itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Amen. Apo mi Dios, ada kami manan iti dito yung programa nga income ko maadalan iti panursurom, na isurat iti Biblia, na ibabaka da kami baban iti mawawagan na tradisyon, panursuro dagitin mo na Kristyano, no kasano iti panangawat da, iti sursuro ni Kristo, kat inbiag da apo daytoy, kat napasanto da, na isalakan da, income at ko maadal dagitoy, kat nang nagruna apo Dios, kat income ko maibiyag dagitoy a panursuro. Wana apo Dios, aduman dagiti agraraira akina ulbod, agraraira a mawawagan na fake news, nga isuman apo iti mangi awawan kadagiti adu at tao, aduman apo dagiti Katoliko, adida amo iti pudpuno a panursuro iti pamati na, aduman apo dagiti Katoliko, nga agduadwa da, adu dagiti Katoliko, adida maawatan ti pamati na, adu dagiti Katoliko, nga uray namati da ken ka, kat adu lata dagiti may kontra iti pamati nga raramiden da, kat apo Dios, dagiti manapo, ti kayat mi amalawlawgan, babaan iti reto yung programa, kat sapay ko ma, yan tangay ti panggipan mi, iti reto yung programa, kat pakaigloriaam, kan amo mi apakaigloriaam, no da kami nga anak mo, maawatan mi ti kinapudno, kat agbyag kami sigon iti dito yung kinapudno. Wana po Diyos, you created us out of mercy, out of your great, great love for us. But we sinned because of the temptation of the devil who fought against you, who wanted to become like you, but they were defeated, and they were cast down into this world, and they tempt us to destroy us, to revenge tapno agibalas daken ka apo Dios daksanggasat, matinag kami apo, iti sulisog da numisan, kat sabi ko maapo Dios, ito ti protection mo. May sa iti protection mo, ket ti panangamo mi nga rod iti kinapudno. Ngoso sa ren iti demonyo, iti kabusor mi, amang dadal kada kami, baban iti panangi pakita na kami iti kinaolbod. Kinaolbod, nga noon ti dakas, iso ti ibagana naimbag, noon na iti naimbag, iso ti ibagana adakas. Lord, help us not to be deceived by the devil who is so active, especially in our present generation. We ask, therefore, the intercession of our Blessed Mother, she who in the Gospel, in the Bible, in the book of Genesis, in the book of Revelation, has defeated the dragon, the evil one. We ask that through her intercession, Apo Dios, kat matulungan kami kuma, kas kenkwan, agbalin kami kuma napakumbaba, kat kontraan mi iti umuno na nga basol iti demonyo, isu Apo iti kinapalangguad, pride. Wana po Dios, dahito dagiti panggapan mi, kat italek mi iti bagbagimikan ka, italek mi dagiti agdengdengeg, nang nangruna Apo, italek ka man ti bagikmat lang ken ka. Itinagan ni Jesus, nga anak mo ken Apo mi. Amen. Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Amen.
Okay, once again, kakabsat ken Kristo, good evening kada kayo amin, kat agyamanak ulitak ti agyaman kadagiti dumdumngeg ken nagbuybuya iti internet iti daytoy a programa tayo adal pamati katolikot. Into no bigat man kat isu iti 29th Sunday in ordinary time ti mekay 20 ket siyam a Domingo ti kadawyan na tiyempo ket isumet lang apo ti World Mission Sunday. World Mission Sunday. Daytoy ket Domingo mangipalagip kada tayo a Kristiyano Katoliko da gayam ti dapat mission tayo wenno obligasyon tayo nga mangsuportamat iti misyon. Daytamat iti inbilin ni Apo Jesus, iwaragawag to iti Ebanghelyo, iti amin asuli iti lubong. So nga adu apo dagiti Pilipino, nga ada jay Africa, ada jay da duma nasyon ditoy Asia, ada dagiti Pilipino, ija Europe, ija America. Kata motoyumat da tayo Pilipino, kat adu dagiti kailyan tayo iti na duma lugar kat hanlang dalang agtrabaho no dikat adu dagiti misyonero ditanya papadi mamadre katekista o laigo o sinudaman kata isuda dagiti mawagan nga modern missionaries kat adu dagiti Filipino anya hanlang nga dagiti Filipino apo iti suportaran tayo iti datoy World Mission Sunday nga dati second collection na apo daytoy dagiti second collection actually kat mapan ka dagiti misyonero adu apo dagiti kakabsat tayo a missionary nang runa ijay mission territories kasla kuma China, Africa. Iti Africa apo kat aduman dagiti ili pa ijay nga nakadengdengeg iti na Kristiyanuan pamati ken panusuro so adu dagiti misyonero ijay dagiti mawagan nga mission territories kasla datayo iti 1960s, 1950s, 1940s ket mission territory tayo so nga dagiti misyonero sa jay Europe dagiti Belgian priest nga mawagan inmada ditoy Benguet ket kinasabaan na tayo ket nagasa tayo una ita adda dagiti nga misyonero nga nangikaskasaba iti sasaw ni Apo Dios so nga datayo tata ket Kristiyano tayo Katoliko tayo siya mismo ket nabunyagan na ket maysa nga Belgian nga padi niya edi 1981 5 years old akon edi niya so no awan dagitoy nga misyonero awan ti pamati kada tayo so nga it's our time to give back to God nga kunada in our own little way sigurohan ka nga mapan ijay nga agmisyonero nga baban iti sagabasit nga i-donate mo para iti panagmisyon da laited mo ijay second collection into nabigat makatulong dayta kabsat daytoy man iti maysa nga kayat na asawan kan mayat nga aramiden ti maysa Katoliko into nabigat World Mission Sunday. Okay, kabsat ken Kristo. Kayat kuman nga may nga introduction ko tatang programa tayo ket isu daytoy Romans chapter 12 verse 2. Romans chapter 12 verse 2 daytoy ket surat ni San Pablo kadagiti taga Roma na dagiti Romano. Kunana iti English ket be ye transformed by the renewal of your mind. No basahan tayo daytoy Biblia kunana ket agbalbaliw kayo baban iti panakabalbaliw ti panagpanpanunot yo na the intellect and will day panunot ken de puso nga kuna ni Saint Paul nga ti tao agbalbaliw ti umuna nga mabalbaliw ang ket de panagpanpanunot na ket agpaysuda ito kakabsat ken Kristo na kasla kumasyak gapu iti panagadadal ko di seminaryo aduman dagiti nawatak nga kinapudno nawatak ti Ebanghelyo nawatak dagiti panursurot ti Katoliko Kristiyano ket nabalbaliwan iti pamatik. Adu dagiti pamatik idi, adu dagiti kunkunada nga iti Tagalog nga akala ko noon na ngayon hindi na pala. So akala ko noon ganon, pero ngayon dahil sa pag-aaral ko, naintindihan ko, nalaman ko na hindi pala yun ang totoo, ito pala ang totoo. Kasi iti kahit nasawan dito Romans chapter 12 verse 2 at tao, no maawatan nati kinapudno, ayatan nati kinapudno, pagserbian nati kinapudno, mabalbaliwan iso na ada iti transformation nga kunada. Ket daytaman iti panggapan iti maysa nga formation evangelization nya wenno daytoy iti trabaho ti misyonaryo nya so nga intuno bigat nga World Mission Sunday ket napintas nga panangipalagip iti maysa a trabaho ti misyonaryo ket isuna ti mapan kadagiti luglugar nga di pa nakadengdengeg iti kinapudno iti ebanghelyo tapno ikasabana dato yung ebanghelyo tapno dagiti tattao ijay mabalbaliwan ti panagpanpanunod da ti amuda ket kastoy idi ngem tata kastoy mati bagbagati sa ni Apo Dios napinpintas daytoy ti aramiden tayo daytoy ti susto daytoy ti ibiyag tayo
kat mabalbaliwan ti biag da, pumintas ti kultura da, pumintas ti ugali da, pumintas iti langan-langan da ti pamilya, ada dagiti masukatan nga talaga iti kultura, masukatan iti sosyedad, masukatan iti ili. Kasjay iti kahit na asawan da ito'y kakabsat ken Kristo. Iti philosophy man ken theology kat ada day discussion regarding the relationship between the intellect and will, ti panunot ti tao ken ti puso ti tao. Kasi ti kasla nga kasimplihan nga ikastak nga mang-explain niya ti panunot ken puso. No ti panunot ket no anya ti ipresenta na ijay puso nga kinapudno, kinapintas ken mayat isu ti ayaten day puso niya. Kasi the intellect is the one that knows the truth, the beautiful, the eternal, the lovable, the good. Na? So nga, di jay mat gaputa ti will, dagitoy nakam tayo kat blind nga kunada, it follows whatever the intellect presents to it. Kasi so nga, umununa nga talaga, day panakalawlawag iti panunot. So nga, no, ti panunot ti tao, kat namayat ti amuna, kat demat puso, ayaten na jay mayat nga amu da ito nga panunot. Ngam, no ti panunot ti tao, ket madi jay amu na, day ngay na-deceive nga kunada, which is the work of the evil one who is a liar, ulbod ni Satanas, kan dagiti demonyo na, that is paganism, that is the old way. So nga, umay ti ka na Krisyano, tapno iremedyo na, tapno ibagana ti kinapudno. Di jay na, that is the relationship. So the will, the mind is very critical. The mind should know the truth, the beautiful, the eternal, the lovable. Tapno isuti makaisalakan kada tayo. And the truth, the lovable, the eternal is no other than God Himself, no other than Jesus Christ Himself. Iso na kumati ayatan tayo, iso na kumaiti pagturungan tayo, talikuran tayo. Amen, amen. There is another story of Jesus Christ or parable or comparison ni Apo Jesus. Masarakan iti Matthew chapter 9 verses 14 to 17 or in Mark chapter 2 verses 18 to 22 or in Luke chapter 5 verses 33 to 39 kakabsat ken Kristo. Anya ti adda doy nga ebanghelyo nga adda ken ni Matthew, Mark ken Luke isungay daytoy jay comparison ni Jesus about the new wine and the new wine skins. Yeah? Nalagip yung siguro dito, never mind reminding you. Yeah? Dito man kat pangganig ni Apo Jesus nga kunana, saan nga mabalin nga ikabil mo jay barbarong arak, ijay daan nga pagidulinan. Ti pagiduldulinan da, ti arak edi kat han nga botelya, han nga plastic, no di kat di jay skin iti animal. So di jay ti pangikabkabilan da. Kat no jay barbarong nga arak, iti kabil mo iti daan nga wine skin, day pagidulan nanda idi, kat di jay kat nakirsang, na tangken, so nga no ag-expand di jay wine, bitaken na di jay, ta unexpandable di jay, old nga wine skin, day old nga lalat, kasi ti lalat nga old, niya, ngam na jay barbaro nga skin, medyo stretchable pa, so nga no ag-ferment di jay wine, di dumakkel mat di jay, ag-expand mat di jay wine skin. So nga, nagpintas da ito nga pangarig ni Apo Jesus. So nga, nalagip ko da ito, gapo ijay discussion tayo di last Saturday, about spiritual warfare. Nya, ken no anya iti kultura tayo, ken no anya dagiti dapat nga sukatan tayo, iti daan nga ugali tayo, daan nga ritual tayo, kat dito ati baro, na kina Kristyano kasay. So kasay tikat na asawan, ano da tayo ang nagkatoliko, da tayo ang nagkristyano, da tayo ang namati ken ni Apo Dios, kat ditay isakripisyo day kadaanan day old wine skin han tayo nga pabaroon iti daytoy panagpanpanunot tayo panagugali tayo day ritual tayo day araramidan tayo idi no han tayo kayang isakripisyo day ta awan sirsirbina day baro nga wine skin masayang laang ti meaning na daytoy kat inbagak idi last Saturday nga haan nga mabalin nga ag-combine iti kina-Kristyano ken kina-pagano. Ti kina-Kristyano ken de animismo, de animism, de panamati iti espiritu, wano panamati iti influensya, de gitoy nga di makita kada tayo kat iritualan tayo ida. It is against Christianity, it's against the first commandment. In basakmat iti last Saturday, dagiti teksto iti Biblia, dagiti teksto nga isursuro, dagiti Santo Papa, kan dagiti teologo tayo, ken teksto nga nagapupay iti CCC tayo, i-review tayo to damdamareta, haan nga amin-amin nga
ituloy kon to madamdama nga ibaga ka na kayo, i-share ka na kayo no anya ti panursuro dagiti mauawagan nga exorcist. Nya? So, ti topiko tayon to damdama kat may panggap iti spiritual warfare part 2. Nga maduman dagiti nag-text man so nga ibasak to no na dagiti nag-text sa konto ituloy day discussion ko. Ket nabintas no mapantoy basaan tata iti ebanghelyo para into no bigat ket i-shortcut ko apo iti reflection tayo na. Ti ebanghelyo para into no bigat ket naa daw iti Matthew chapter 22 verses 15 to 21. Kunana pimanaw dagiti Fariseo ket nagtutulag da no kasano ti panangtiliw da ken Jesus kadagiti sauna. Imbaon da nga rod ken kuana dagiti pasurod da ken sumagmamano a Herodiano. Maestro kinuna dagiti imbaon na ibaon. Ammomi asaan ka nga gululbod. Isurom ti pudno maipapan iti pagayatan ti Dios. Di mo pakaringguran no anya ti kuna ti tao agsipod taawan idumdumam. Ibagaman nga rod kada kami no anya ti kapanunutam. Maisalungasing kadi iti linteg wenno saan iti panagbayad iti buwis iti emperador. Nadlaw ni Jesus ti daka sa panggapda ket kinunana. Da kayo agin sisingpet. Apay asuuten dak. Ipakita yuman kanyak ti kwarta a pagbuisyo. Inted da nga rod ken kuana ti kwarta. Si asino ti akin ladawan ken akin nagan iti daytoy. Sinaludsod na. Ti emperador insongbat da. Iti kasta kinuna ni Jesus. Ited yung nga rod iti emperador ti kukwa ti emperador. Ken ited yu met iti Dios ti kukwa ti Dios. Kakabsat ken Kristo, dahito apo iti ebanghelyo para into no bigat. It is taken from Matthew 22 verses 15 to 21. Okay, kabsat ken Kristo. Ana nga iti kayat na sa wanda ito yung ebanghelyo para into no bigat. Tapno dagiti ag prayer meeting, siguro ada iti makatulong kanya da pagpampanunutan niya. Umuno na kabsat kat intay kitaan day konteksto na kat ada nga dagitoy Fariseo ken Herodiano nga kayat da nga tiliwan ni Jesus, kayat da nga dadaulan ni Jesus, ta lumatlatak idi ni Jesus, handa nga makayanan ni Jesus, ta nalaing, ken ususto dagiti ibagbagana, kat masasar dagiti Herodiano ken kuana, masasar dagiti Fariseo ken kuana. So nga masapol nga mamuan tayo no sino dagiti Herodiano ken dagiti Fariseo. Kakabsat ken Kristo, kun no apay nga nagtinulong da during this time, tapno kinaganda ni Jesus baban iti panang saludsod da ken kuana iti makalilaw a saludsod. Kakabsat dagitoy Fariseo isudaman dagiti religious kangatuan nga religious leaders during the time of Jesus Christ. Nya isuda ti adda de templo, isuda iti mangisursuro kadagiti tao, isuda ti mangibagbagano anya dagiti aramidan dagiti tao, isuda iti adda ijay nga mangitorturong kadagiti tao. Nya kagurgurada ni Apo Jesus ni Apo Jesus isursurwan na isuda ibagbagang na hipokrito da adu dagiti panusuro da ngam isuda met tian nga mangsurot sunga na asar han nga kayat dagiti Fariseo ni Apo Jesus met natangken lata ti panusuro nang ibagbagana da kayo nga Fariseo yo hypocrites kun kunan ijay so kayat da nga dadaolan ni Apo Jesus isuda actually iti nangipalansa ken ni Apo Jesus iti cross nya ken dagiti met Herodiano Herod kat dagiti supporters ni Herod tay pagarubda para kanya da kat napinpintas no ni Herod ti mangidaulo tapno agmaymaysa dagiti nga tattao nya kasla nga inaramid da ni Herod nga isun iti kasla nga didyusan kasay so nga kayat da nga suportaran ni Herod kayat da nga maymaysa ti gobyerno kayat da nga maymaysa iti political power during that time tapno maorno sa amin tapno titinulong tapno no ada iti kalaban na kat maabak da kat tinakita da tapno maornos da dijay ni Herod wenno sinuman iti sumurot ken kuana sinuman ti emperador nga mangornos wenno mang-empower kanyara. So dijay actually dagiti Herodians ken dagiti Fariseo ag kontra dagitoy kalaban dagitoy politically and religiously speaking nya kabsat ken Kristo dagitoy dagiti Herodians nga rod ket suportaran da dagiti Romano ken dagitoy Fariseo ket of course isuda ti lumablaban kuma kadagitoy nga Romano ngam during this time nga
adati common enemy da ni Jesus kat nagtitinulag da tapno inda suutan ni Apo Jesus. Ti question da kat kini Apo Jesus kat mabalin kadi nga agbayad ti tayo iti buwis. Ta di jay nga saludsod kakabsat ken Kristo nuwan ko na ni Apo Jesus idi adda dagiti tattaong makaungat to ken ni Apo Jesus. Ta traidor dito nga Apo Jesus apay nga paboran na dagitin mangidadanes kanya tayo apay nga paboran na dagiti Romano idadanes da tayo pilpilitan da tayo nga agbubis kanya da tapos wan ko na so nga delikado di dyan no ibaga na nga when numat ko na nga haan makaungat mat ken ko na dagiti Herodiano dagiti political leaders during the time nga ibaga na nga aday to ag rebelde alalukuyan na dagiti tattao tapno handang agbayad iti buwisda kat lintag di dyan nga dapat nga agbayad iti buwisda so dagitihan nga agbayad iti buwis maikonsidera nga against the emperor, against the government, against the political leaders. So nuwan kan hanti isungbat ni Apo Jesus dakas lata ngam ni Apo Jesus kat of course wise iso na inya nasirib iso na amo na tiraramiden na nabasa na di plano dagiti Herodiano ken Fariseo. So nga ti imbes nga wanuhan ti insungbat na sinulsod na kat na ited mo yaman kanyak da ibaybayad yu ti buwis ta kitaan tayo kat inted da ken kuana DJ coin DJ kwarta inya kat kunana apay sino ay akin rupa ditoy apay sino ay atikan nagan ditoy kat the emperador mat the emperor. So well kat nukukwada ito iti emperor di ited yu ken emperor ti para ken emperor ngam ited yu ken ni Apo Dios no anyati para ken ni Apo Dios. Give to God what is God's and give to the king what is king's, or give to the emperor what is the emperor's. Give to Caesar what is Caesar's and give to God what is God's. Ta ni Caesar ti kasla emperor edi na. So kabsat ken Kristo adaman ti maadal tayo ditoy na. Anang ti kasla maadal tayo kabsat ken Kristo nga para ken ni Apo Jesus met lang edi nagbaybayad iti buwis kahit nasawan ano anya ti obligasyon tayo iti gobyerno, obligasyon tayo iti political obligation tayo aramidan tayo ngam mas importante ti obligasyon tayo ken ni Apo Dios ngam oray no mas importante ti obligasyon tayo gayam ken ni Apo Dios han nakayat nga sawan nga taliguran tayo ti lubong, taliguran tayo iti sitwasyon tayo ditoy lubong. Kasi so nga iti Katoliko oray dagiti obispo nuisan kat magbalinda nga kasla controversial ta apay kano nga makibibiyang da iti politics wenno gobyerno wenno anyaman nga social issue kat isu daket dapat ti sasaon ni Apo Dios ti ikasabada laeng ngam ti kat nasawan gamin iti kat it does not mean nga gaputa you are a citizen of heaven, you are not already a citizen of this world. We are both a citizen of heaven and of this world, of this earth. Kat nasawan Kristyano tayo ngagpaso agdaydayo tayo ken ni Apo Dios ngam adda ti konteksto tayo hantoy nga mabalin nga i-close ti matmata tayo nga lipatan tayo ti mapaspasamak ditoy lubong na so nga no anya ti obligasyon tayo ditoy lubong aramidan tayo. I think that is one of the more beautiful interpretation of this gospel text na give to Caesar what is Caesar's and give to God what is God's. I remember Archbishop Cruz idi na isuna mismo kat talaga nga honest isuna nga agbaybayad iti buwis na iti gobyerno. Ta amo na nga obligasyon na dayta. So di jay obispo nga magbubis. Kapo ta amo na nga obligasyon na dayta and amo na nga very biblical daytoy kakabsat ken Kristo. Kat in the Diocese of Baguio adaman iti napintas nga programa tayo. It's our pastoral program Liforsa nya. Kat ito nga Liforsa makita tayo nga dito nga insuro ni Apo Jesus kat makita tayo sa jay. Liturgy, formation, ken social action. Liturgy, that's our worship of God. Formation, that's our prophetic function. Panangikasaba, panagad-adal tayo iti sasaon ni Apo Dios. Nga madaman day social action. Day social action kat di jay di programa nga makibiyang tayo wano kitaan tayo, bantayan tayo iti political happenings, political issues, iti gobyerno tayo, bantayan tayo iti environment tayo, bantayan tayo iti mapaspasamak, dito'y lugar tayo, iti City of Baguio, no ada iti social scene nga kuna tayo, ket dapat biyangan tayo, wano ikan tayo iti panakailin, kitaan tayo iti panakailintag na, kasya na. So nga kasla de Diyos ti alwad na nga Bishop tayo ni Bishop Senson, Carlito Senson, kat amo tayo, nga dakkel iti inaramin na tapno may preserve the beauty of the city of Baguio. Kasla din naramid di Santo Tomas,
nga adati mapaspasamak ijay idi ket nakibiyang ti Catholic Church so nga kitaan tayo stricto tata ijay kahit may mapanag-bike ijay ket gayam nga magbalin. Dijay kasla nga gapo iti intercession gapo iti panakibiyang iti simbahan aduman dagiti napintas nga mabalin nga mapasamak iti gobyerno, mapasamak iti political life tayo, mapasamak iti sosyedad tayo. So dijay we need to proclaim the gospel in a real context iti no anya ti ayan ti basol mapanto ijay tapno dadaulan tayo dayta a basol tapno maiproklamar iti ebanghelyo iti good news. Kasi man kabsat ken Kristo tatamat gapo iti reformulated nga vision mission ti Diocese of Baguio adamanan iti programa tayo wenno commission nga nainayon nga kasla no panpanunuton ket awan connection na iti ebanghelyo awan connection na iti pamati ngem adda kabsat ken Kristo daytoy man iti commission on culture nga idadaolwan ni Father Philemon William ken commission on environment nga idadaolwan ni kabsat tayo nga Father Mario nya commission on culture, commission on environment. Nukit kitaan tayo kat culture, environment, awan mati kasla connection na data. Awan ngagpaiso no talaga nga dijay immediate ngam adda apo iti pana connection na. Enya, kasla ko man ni Santo Papa, dati surat na nga Laudato Si, no kasano nga aywanan tayo iti environment tayo. Tadati kat pinaswa ni Apo Dios. Pinaswa ni Apo Dios dati nga pagtaangan tayo. Nagpintas idi ngam dinadaal tayo gapu iti kinagamrod because of the greed of man. So, dijay nga kakabsat ken Kristo nga ti numadadaal ti lubong gapu iti basol. So nga ti simbahan ti pudpudno a Kristiyano a mamati ken ni Apo Dios makita na dijay connection nga madadadaal ti lubong gapu iti kinagamrod because of the greed, irresponsibility of man. So there is a social sin, there is a bigger context of sin kakabsat ken Kristo. So nga makibiyang tayo ijay. That's the meaning of Commission on Environment. Ito'y Diocese of Baguio, dagiti issues regarding environment, dagiti nadadaal gapo iti sobrang nga panagminminas, nadadaal gapo iti sobrang nga panag anadta nga mararamid, sobrang nga infrastructure projects, dagiti dadakkel nga building. Isay kumakat bantayan tayo dagitoy, and this is one of our roles as Christians, as Catholics. Commission on Culture, kasi madlang kaslawan connection na, ngam iti discussion to data, adamat laang, nya. So nga adda nga, dagiti researchers, dati Commission on Culture, mapan kami to dita badayan, naka-schedule kami nga mapan dita, tapno apan kami ag-research, may panggap iti kultura, tapno kitaan tayo iti panagsabat iti kultura ken pamati. Ado dagiti nag-text nga, ibasak to damdama, may panggap iti question da, anda nga maawaton no anya ti inculturation. Nga kunada nga maditi inculturation when ta maditi interpretation the interpretation ti madi nya ada dagiti mangibaga nga ti inculturation kanukot alaan amin nga kultura haanhan nga kaseti kahit na asawan ti inculturation isu nga adda nga ro ti Commission on Culture tapno kitaan tayo ag-research tayo no anya ti meaning na dijay ket ti meaning na kat may kontra ti pamati idihan tayo nga itnayon iti pamati antay nga susaren ti meaning na ti ket napintas edi mabalin nga alaan tayo kasay so nga di ko na ti reformulated vision mission ti diocese kat dijay panagsabat ko ti kultura ken pamati dijay dialogue na dialogue ken sawan no anya ti mayat iti kultura mabalin mat nga usaran tayo ngem anya ti madi dapat talikodan tayo ibatan tayo haan tayo nga susaran haan tayo nga inaynayon ta maikontra nga rod dijay ti point na day topic tayo maipanggap iti daytoy nga spiritual warfare nga delikado ti demonyo kat ususaran na iti kultura o susaran na iti ritual o susaran na iti mawawagan nga iti general term nga daytoy kinapagano wano daytoy animism nga kunada nya maditi dadto mga mausar ti term kano nga pagano ta ada iti connotation nga dakas nga anya nga ro disumot ti kasla kinapuno so nga animism kunada animism is the religion that believes in unseen beings who can influence us nga dagito nga unseen being anyaman data sino man data anyaman tinagan na data basta unseen being aside from the angels and saints and God nya kat dagitoy kat adati influence na kanu kanya tayo so nga ritualan tayo kasao tayo tapno ited dati kayat tayo baban iti panangted tayo iti kayat da so that is against the first commandment nya so nga dayay iti role iti Commission on Culture kitaan na no anya ti may ti kultura inayon ti pamati no anya ti madi dapat ang talikodan kasi so nga
tapno maaramid iti dialogue, iti ususto nga panakaamo, no anya ti madikan, anya ti mayat, nga minayon, dapat adati research. Isu ti aramidan, trabaho iti Commission on Culture. Kita kabsat de oras kat tempo nga intay agpatalastas o agsubli tayo kalpasan iti mamano a palagip. Napakalaking tulong ng subsidy sa aming pamilya dahil sa aming pang-araw-araw din na pagkain at sa pagpapatuloy ng aking mga anak sa kanilang pag-aaral. Ang natutunan namin sa COVID-19 na ito ay yung laging malinis yung katawan, ugaliing maglinis, medyo magtipid at ipagpatuloy pa rin yung social distancing. Tips in coping with mental health issues. Talk. Huwag i-isolate ang sarili. Makipag-chat o video call sa mga kaibigan tungkol sa iyong nararamdaman. Ang iyong kaibigan o pamilya ay nandyan para ipakita sa iyo ang suporta at pangunawa. Care. Iparamdam ang pagmamahal sa inyong pamilya at mga kaibigan. Ang pagiging malapit sa mga mahal sa buhay ay susi para sa masayang pamumuhay. Ask. Huwag mag-alinlangan. Humingi ng tulong kung nakakaramdam ka ng anxiety. I-share mo lang. Maaari kang makipag-ugnayan sa mental health professionals o tumawag sa health hotlines sa BGHMC Psychiatry Department sa numerong 0956-00-69808. Breathe. Bigyan ang iyong sarili ng me time. Mag-relax at magpahinga kung nakakaramdam ng stress. Appreciate. Maging thankful sa blessings. Maglista ng mga bagay na pinasasalamatan mo araw-araw. Tuloy lang ang buhay. Connect. Panatilihin ang komunikasyon sa kaibigan at makinig sa mga kwento, naiisip at nararamdaman nila. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Department of Health, Cordillera Administrative Region. Naiba, garabi tayo man kabsat ken Kristo. Ito iti programa tayo, Adal Pamati Katoliko, Catholic Faith Formation. Siya ti kabsat yo, Father Jeffrey Abado, the Formation Director of the Diocese of Baguio. Kat no ada dagiti sarul studio, amo yumeten, dejay text line tayo, 0961-248-3856. 0961-248-3856. Okay, kabsat ken Kristo, a little review jay Ebanghelyo to para into bigat. Kunan ni Apo Jesus, give to Caesar what is Caesar's, give to God what is God's. Kat interpret ko reto, ibabaan iti panang explain ko kada kayo, iti napinta sa programa tayo, iti Diocese of Baguio, dejay pastoral program tayo, nga hanlang liturgy, panagdaydayo kini Apo Dios, hanlang nga formation, panagadadal ti sasaon ni Apo Dios, kan panangiwaragawag iti dito nga sasaon ni Apo Dios, no digat adapay iti social action. Data iti obligasyon to iti dito alubong, iti dito politics, iti dito environment, iti dito kultura, iti dito lugar tayo, papintasan tayo, dito lugar tayo, buntayan tayo dito lugar tayo, kitan tayo no anya iti madinga mapasasamak dito lugar tayo, ket pakibiyangan tayo, ta we know the truth, we know the good, we know the words, the teachings of God. Kasi
Okay, kabsat ken Kristo, mapan tayo iti main topic tayo ngam sakbay nga mapan tayo panang ituloy iti main topic tayo isu po iti spiritual warfare ket kahit kuman nga mangibasa kadag iti naurnong manen text questions dagitoy kakabsat tayo na ti topic iti last Saturday gamin ket maipanggep iti spiritual warfare kakabsat ken Kristo nga apay nga dayta iti topic mo Father Jeff gaputa na-realize tayo iti exposure tayo ken iti salsaludsod wenno text dagiti tattao nga isuman daytoy apo iti napintas at topiko dagiti katekista into no November nga Advent retreat da wenno Advent recollection da in request da daytoy iti topic akayat da kay nasawan isu iti kasla nga makita da nga need da nga maamuan nga adda gayam ti kasta nga panursuro ti Catholic Church adda mat gayam ti kasta iti Catholic Church na adda mat gayam ti exorcist iti Catholic Church adda mat gayam iti deliverance ministry iti Catholic Church adda mat gayam iti solusyon na dagitoy nga problema mi iti sakit nga han mi mawatan iti Catholic Church adda mat gayam ti katumbas dagitoy nga han nga na Kristiyanuan nga paraan iti panangagas no da nga sabsabali nga sakit iti maranasan mi iti Catholic Church kasay adamat gayam dagitoy so nga masapol nga mamuan dagiti Katoliko daytoy and ijay San Isidro Labrador ijay abatan and request da nga into no November madlang kat adaman apo iti formation da sajay nga ti topiko madlang kat isu dato spiritual warfare no anya ti sursurod iti Biblia may panggap iti spiritual warfare no anya ti sursurod dagiti sa santos dagiti umununa nga obispo ken dagiti teologo ang dagiti umununa Kristiyano kasano nga nilablabanan da daytoy nga kalaban tayo nga kunana iti Ephesians 12:6 nga isun ti ni Satanas kan dagiti demonyo na kasano nga nilablabanan da daytoy isumat kuma iti aramidan tayo anya bati isursuro daytoy CCC Catechism of the Catholic Church maipanggap iti daytoy spiritual warfare at daytoy apo na kasurat amin so nga no ti Katoliko gayam kat nagagat aduman dagiti maadal na gayam aduman dagiti maamuan na maipanggap iti pamati. Okay, gapo ito dito nga nagpintas nga topiko tayo last Saturday kat adu dagiti nag-text gagputa kahit nga i-follow up kahit nga ibaga wano saludsudan aglalawak apo nga more or less kasi iti main nga saludsud na. Natingaw mo na nga nagsaludsud ko na hello Father, masapul ba nga ag-confess tilakay uray agkabkabawan sakbay nga makakomunyon kakabsat depende no subrat kinakabaw na ekspektara mga kasanungay nga kasauna ni padi no kasta ngem adda apo iti mabalin nga apostolic pardon wano anada ited nga bendisyon ni Apo Padi so nga ipanyo latakin ni Apo Padi nohan nga nga amo iti malagip no anati ikonfesar na kini Apo Padi ti importante mapan kini Apo Padi tapno mablesan kan maited DJ absolution nga kon kunatayo kakabsat ken Kristo nya hanla nga iti lakay nga agkabkabaw no dikat dagiti dadto mga tao nga medyo ada diferensya ti panunod da mapanmat nga mabalinmat nga ipan kini Apo Padi i-explain nga daytoy ket awan iti panunod na ngam kayat mi kumanga mabendisyonan kasay. Okay, so kabsat nga texter 6611 sabay kumata nalawaken ka hantayo nga piliton nga aramidan ti maysa a tao ti hana akaya nga aramidan. No daytoy nga kabsat tayo kat awanan iti panunod na awan ti malagip na kasano nga pilitem nga ag-confess. It's illogical. Na so nga ngam ipantoy latakin ni Apo Padi tapno ni Apo Padi ited na DJ mauwagan nga blessing wano anyaman ti kararag nga maited na iti daytoy kabsat tayo. Daytoy maysa nga texter kuna na good afternoon po Father. Nayon naman no anya pa iti nonuneg nga paliwanag para iti daytoy nga saludsod. Apay nga ipanpailaang ti image ni Virgin Mary iti maysa nga balay nga addanmet imagen no ken agrosaryo damat nga rinabi as family kailangan pa ba nga umay dagiti sabali nga tattao nga agrosary kano salamat po Father kunana nagapo gani 6883 na kita kabsat ti kararag ket kararag na hawan ti dakos the more we pray the better na the more we gather to pray the better in-explain ko mat idi ti meaning na ti black rosary ket mabalin mat nga agpayso nga siyak agrosary nga may sak agrosary ka mat dita da kayo nga pamilya ta agrosary nga dakda kayo apay nga pala nga ag-urnong tayo gamin in-explain ko gamin idi nga napinpintas no dagiti agkakaruba maurnong da tapno agrosary da as brothers and sisters as community
Di ngay grasya kat ag multiply. Kasla na pinpintas ti ag kararag no ad-adu tayo. Ag titinulong tayo. Di jay iti ka na sa ti Black Rosary. Di black dagiti ag kakaruba iti maysa nga lugar. Ag ornong da ti balay ti maysa. So nga ijay da nga ag rosary. Ina? Ken di jay kunana reto masapul nga mangipan pa lang ti image no ada ti image di jay kat not necessarily. Ngam ti no ti purpose yu kat iran yu the image nga agnovena kayo when no kahit yung maipasar the image mabalin mat. So nga depende apo ijay sitwasyon na no han nga kailangan nga ma-around the image okay lang mat na ada nga ro din ijay iti image. Ti importante kat ada image ijay. When no ore actually awan ti image na ti importante kat day kararag. Han nga baka daman di agpanpanunot nga han tayo makakararag no awan ti image. Jay manon iti madi niya. The image can help but it is not necessary kakabsat ken Kristo. Otherwise agbalin manen nga kaslangay nga jay image iti pagapuan ti grasya. Haan apo ore awan ti image. Ti importante kat de post tayo nga agkararag ken ni Apo Dios. So nga misinterpret tayo dagiti da dumang sekta tekunada kat dayawan tayo ni Santa Maria. Kaslaman han tayo makakararag no awan ti image. Ure awan ti image kakabsat ken Kristo ket okay lang. Ngam of course napinpintas mat no adda, di ba? Ken madimat no duwa-duwa nya at least in our liturgical norm iti liturgical law tayo no agkararag tayo iti sangwanan iti image man dapat may sasungwan no addan iti uneg iti balay iti maysa nga image nga ususarenda han mo nga apan ikadwa dayta nga image nga iliklikaw yo ijay. Otherwise, no, kailangan nga ilikaw yo dayta nga image, di jay latan ti usaran yo. Okay? Another texter ko na, good afternoon, Father. Nayo naman. Okay, nabasa ko. Good morning, Father. Tatay, agsapa nag-texter ito. Siya ni Blanca nga taga dito Middle Quezon Hill, last Saturday, nangag ko. Di programam ti radyo, di CW2 ket Father, planok nga padasalan ko ma daytoy balay ket aglikmot ti ruar ti balay ta addala tangamin dagiti kararwa ti agparik na kanyami kat nung ata ti available time mo Father. Iso nga sir actually nag-communicate kami kiti daytoy nga kapsat nga iso nga inbasak tapno maging aware kayo kakabsat nga adu dagitoy kakastoy nga texter tayo halang nga iso na actually adu dagiti agpatpatulong nga ipabless da kano DJ balay da ta ada marikrik na da ada makitkita da etc. So DJ iti mayat nga resulta na dito nga panag-discuss tayo iti spiritual warfare ta adu matgayam dagiti kakabsat nga ada ti kakastoy da kat handa nga matultulungan gaputa handa mat amon anya ti aramiden da baka sabali ti papapananda gabuta awan mangegda nga panursurot ti Katoliko. So nga kakabsat naglawag ko ma nga no there is something demonic at home no adati hanyo mag-explain kat Katoliko kayo mat han nga sabali han nga ijay nadamag yo nga kumpormedita nga ritual ti aramiden da ti papananyo ta delikado inya adamat ijay simbaan tayo iti solusyon na. Okay? Di man ket ni kabsat nga Texter 1534. Dito sa maruno, kunana, good evening, Father. Can I please confess through text to you, Father? We have only one parish priest but cannot go to the barrios. Okay, kunana kita mabalin nga nubang ang confessor kanyak iti text uno itawag. Ana po nga mabalin nga ti confession ket itaw-tawag uno iti text. Nya inbasak dito tapno dagiti ada iti saludsod na may panggap iti dito may linya iti dito ket amuyon nga ti confession ket it must always be face to face nga ada nga talaga ni Apo Padi sadjay ta ada ti parte ti confession nga ni Apo Padi ket i-pray over na ka usaran na di consecrated nga ima na nga mangi-pray over ken ka ket parte dijay iti ritual iti confession nga importante nya. Praying over is a practice of the first Christians nya. No ada ti masakit i-pray over da no ada iti kahit nagsubli iti community ket tanggapon na i-pray over da kasi man no ada ti malugluganan i-pray over da no ada ti basta praying over. So kasano nga i-pray over ko daytoy ket agte-text mat na haan nga mabalin. So face to face nga kanayon iti confession haan nga mabalin nga online, haan nga mabalin nga tawag, haan nga mabalin nga text karkaro na. Sabi ko mata klaro daytoy. Texter tayo 0410 kunana. Happy Shasta Father, mabalin aya nga i-pray ti sorrowful mystery no adda nadagisan na problema ti maysa nga tao ket ma-meditate ti suffering ni Jesus uray saan nga Friday. Thanks Father, good afternoon. Kakabsat
Ti question na daytoy kat siguro gabot ta ada sakit na nga do ti marigrig na nga marigligatan kat kayat na nga ag-meditate akan kanayon iti suffering ni Jesus Christ no makaliwliwamat kanya na. So nga saludsod na orayhan ba nga Friday kan Tuesday mabalin ko nga ikararag iti sorrowful mystery. Kabsat ti sungbat na daytoy awan mat ti dakas na ta ada sitwasyon mo. Ngam no ordinarily han ko mga agbalin nga norm daytoy han nga mabalin nga iso ti normal inya tati normal kat nasawan iso ti may mayat ko ma kat surutan tayo no anya diin baga iti simbaan tayo nga no Monday joyful, no Tuesday sorrowful, no Wednesday glorious, no Thursday luminous, no Friday sorrowful, no Sabado kat joyful, no Sunday kat glorious. Kasi man ngem kakabsat man tatanga October ko kay kayetyo ikararag yu amin di joyful, luminous, sorrowful, ken glorious. Entire nga biyag ni Apo Jesus iti pagpanpanunutan nyo no kasjay kat makalinglingay kada kayo. So nga kabsat nga texter no adalakit di time mo hanlang nga di jay gamin sorrowful mystery ti ikararag mi jay kompleto na nga biyag ni Apo Jesus ti ka pagpanpanunutan kat maliwliwa ka. Especially jay connection iti sorrowful and glorious mystery. Agsaro no di jay So nga no nakafocus ka jay sorrowful nga biyag ni Apo Jesus, han mong tuloy ijay glorious nga biyag na kasla nga incomplete. Dapat all our sorrows should lead to joy. So nga from sorrowful to glorious mystery. Okay, another texter. Kunana kat name ba? Garabi Father. Ayan na pangalaan ijay Ilocano nga katigisang Father ta sa anak makadengeg ti radyo. Nabayag nga adu ti agsolsolod iti retoy. Daksanggasat taawan Apo tatapalang iti available nagrigat dito sitwasyon tayo nga COVID-19 ada Apo iti religious stores tayo nga awan pay Apo iti nakita nga available nga Ilocano Catechism book tayo. So nga pasensya Apo kadagiti agbirbirok. Okay, texter sumaron texter ko na naimbag Rabbi Father saludsudek man. Father no anya daytoy glosaryo panagsasaganad ti Biblia ken beneg dagiti balikas di maudi ti Biblia tayo salamat Father. Kabsat iti Biblia depende no ada ti glosaryo na ada ti ijayen nga ti Biblia kat minsan ada iti words sa jay nga ti ket nasawan di jay dagiti words kat ijay nga makitam no anya nga text anya nga pakabasam iti daytoy nga sasao kasi ti ket nasawan guide di jay kakabsat ken Kristo han nga original nga part iti Biblia di jay so nga kayo mas daw nga apay nga baka kunayo nga apay daytoy nga sabsabali daytoy nga parte ti Biblia han apo nga original part ti Biblia apo iti glosaryo nya dijay ket kasla makatulong kada tayo tapno mabasa tayo wenno nalaklaka tayo nga mabirukan iti linaon iti Biblia kas parigan ijay glosaryo ada nakasurat ijay nga grasya ket interna ijay ket Genesis chapter 3 verse 16 kasay ket mapan ka ijay ket ti topic na ijay ket grasya kasay ti meaning na iti glossary kakabsat ken Kristo kasla nga i-guide na ka no pakasarakam iti dadjay nga word o no topic kasay tapno no kayat mo ti topic iti daytoy nalakam ngay nga birukan ta ti Biblia met ket han nga naornos according to topic according to words niya. Si dede ti pagmayatan na po ti glossary nga kunana dito texter tayo ni 9294. Mabalin mayat dito nga style actually mayat dito nga katulungan tayo iti panag-adal iti Biblia. Tano kayat mo nga maawatan iti kahit nasawan ti sursuro ti Biblia maipanggap iti rigrigat maipanggap iti suffering. No, dati topic sa nga nakasurot nga suffering ayan na nga teksto ti pangkitam iti dayta nga suffering nga topic. Inbaga na ijay, Matthew, etc. Di mapan ka ijay Matthew, tati kahit mo nga adalan ijay Biblia nga topiko kat suffering, ito i-lead na kada ito glossary kakabsat ken Kristo. Next texter, 5784. Nimbaga Rabbi Father, mabalin ba nga Christian praising song, ti maikanta no a grocery? Thank you, Father. Mabalin mat nga, of course, there are degrees of panakabalin na niya. Gaputa daytoy kat rosary, di na pinpintas no ti ikanta tayo kat Marian songs, di ba? Wana. Yeah, so instead nga praising song, Marian songs iti ikanta tayo no ag rosary tayo kakabsat ken Kristo.
Next, good evening, Father. At the book nagatang ko iti may sa Catholic bookstore at the deliverance prayer nakasurat mabalin ba oray sinno ket i-pray na daytoy para iti sarili na ken oray para iti sabali a tao. Thank you, Father. Okay, very important, very enlightening ti sungbat ko daytoy nga salsud na daytoy texter tayo ni 6574. Ta kunana nakagatang isuna iti may sa libro a deliverance book na or deliverance prayer book. Aduman ti kastoy nga magatang tata kadagiti Catholic religious bookstores na kasparigan dito igam-igam ko tata. In surat ni Father Jose Francisco C. Siquia, iso naman ti Director, Archdiocese of Manila, Office of Exorcism. So nga ijay Archdiocese of Manila, dati Director of the Office of Exorcism ijay kat aro dagiti surat na liblibro may panggap iti spiritual warfare, maipanggap iti exorcism, maipanggap iti kumkumpormi nga topic kanya kat ada daytoy may nga libro nga naimpis nga surat nang ususaran mi papadi apang bless iti kumkumpormi kan ada toy dagiti basic guidelines on deliverance prayers kanya Catholic Handbook of Deliverance Prayers ti title na daytoy baka isumad daytoy tinagatang daytoy kabsat tayo ket ti saludsod na adagamin ti prayers ditoy nya ti saludsod na dagijay ba prayers ijay Father ket mabalin nga usarak orehanak nga padi ken mabalin bang usarak ti bagik usarak ti sabali. Okay, very good question kakabsat ken Kristo. Kastoy apo ti dapat maawatan tayo. Iti every deliverance prayer book ada nga paso dagiti prayers ijay. Ngam amo tayo nga prayers kat na aramid depende no sino jay mangusar. So nga iti dayto nga inarami ni Father Francis Siquia nga spiritual deliverance book kat ada ti pangpadi nga padi lang ti may kararag. Adamat ti mabalin para kadagiti laygo, adamat mabalin para iti sarili, adamat iti mabalin nga usarin iti may nga lay no i-pray over na ti may nga i-deliver na kasay. So nga kapsat depende han nga automatic ina depende dijay taadumat ti linaon na daytoy nga prayer ina no adat no anati usaram kadagiti nga prayer han nga amin ket pangpadi han nga amin ket panglay naglalaok kakabsat ken Kristo na ken han nga amin ket pangsarili adamat ti pangdaduma ni usaram nga prayer para iti daduma adamat ti usaram nga prayer para iti bagi. So nga napinta sa apo dito inarami ni Father Francis Siquia ta adat instruction na every prayer na for example dito prayer to Saint Michael kunada dito kat ada ti instruction sakbay nga i-pray ba ito no kasano nga i-pray no kasano nga aramidan ada dagitoy prayer for healing kunana dito kat adamat ti nakaisurat dito no sinno ti may kararag ken kasano nga ikararag kakabsat ken Kristo. So nga kitaan nyo apo dijay instruction no anya ti ibagbaga na sadyay ta importante nga agpaiso nga oreno ada ti prayer of deliverance mo no hanmot nga sustugayam tikas kastam awan mat lang. So actually ni Father Francis Siquia kat kunana warning do not be indiscriminate. Kahit nasawan kat masapol nga ammom iti sitwasyon kano ana de umno nga kararag para ijay nga sitwasyon because every situation calls for a proper prayer kakabsat ken Kristo. Daytoy nga sitwasyon daytoy ti kararag. Dijay nga sitwasyon daytoy ti kararag na. Dayang nga sitwasyon daytoy nga padi ti mga kararag han nga basta-basta kasi ada apo so nga masabol nga maadal tayo iti panangusarmot lang iti deliverance book. Okay kabsat ken Kristo. Next kunana na itoy next texter kat Father basol ba no kanam jay naibunong nga karne. Okay related iti topic tayo iti last Saturday na dakas ba no kanam day na ibunong wano na idaton iti sabali nga didyusen a karne ket kakabsat ken Kristo. I think the answer is obvious oroy hang kong ibaga nya adamat day Biblia data isumad day topic tayo last Saturday nga dapat no sikakat Katoliko Kristiyano no kayat mga talagang diretson iti pamatim kaniap Dios dapat awan pakibibiyang mo iti ritual nga haan nga na Kristiyanwan no napaganwan no sabali nga ritual ti na aramid kahit nasawan sabali iti nangialayan da nga didyusan. So nga naglawag nga haan kuma
nga mabalin nga kanan tayo kas Kristiyano. Adamat day Biblia data, ibasa tayo to damdama, no ada iti tiyempo tayo pa lang, no minbasa ko mat last time na ito, yun ya. Okay, next, good evening Father, salamat sa paliwanag mo, sapay ko mata, ti makangeg, ti eksplikar mo, kunani, texter tayo, 1118. So dito, I want to solve na nga agyamyaman iti panang explain tayo baba iti topiko tayo spiritual warfare iti last Saturday. Okay? Naman dito texter tayo na kunana ti ebanghelyo gamin iti last Saturday o last Sunday kat maipanggap ijay di ba? Jay wedding banquet nga ada iti inmunag sadjay nga nakita di jay ari nga nang imbita kadagiti bisita kat ada tinakita na nga mariti bado na ijay kat pinarwar na kat dati man iti salusod dati may sakap sa tangkong ibasbasa no sino iso na ng pagadalan toy lang datoy question na good aim apo happy Indigenous People Sunday at the question ko ti ari tata nga Sunday di ebanghelyo he invited all whom you find on the road unfair to treatment na jay saan ang nakakawas dinamot amo nga maimbitar basol na pay nga kaan nga nakakawas unfair ti ari kunana niya unfair kano di ari tapay nga pinarwar na di jay maditi kawas na nga in may naki tabuno ijay wedding banquet na kat unfair kano ta siyempre di jay naimbita kat namat nga kasla nabiglaan nga naimbita suwan nga nakasagana di jay ti pagmayatan na kapsat ken Kristo no amo to iti meaning dagito nga panusuro iti Biblia. Dito di bagbaga tayo nga context niya. We should know the context of no correct iti interpretation tayo iti panusuro iti Biblia niya. So nga no amo tayo di context na daytoy maawatan tayo mathan nga unfair apo daytoy ari nga nang imbita. This is a means of Jesus Christ to tell us a very important story. Nga oray amin tayo kat na imbita. Noan tayo nga aramidan ti parte tayo oray simple lang nga parte hantayo lata maikari ijay heaven. Many are called but few are chosen. Kuna namat lang iti panusuro iti Biblia. Kastoya po iti konteksto na retoy. In Palestine during the time of Jesus Christ no adati agpakasar nga napaknang ari man deta tapno napintas amin iti baro dagiti sumrek ada actually ti dressing room ijay agpili ka lang nga ada ti jay ti bagay ken ka nga bado. So nga awan ti rason nga han nga napintas ti badom. Ngam daytoy nga inmunag ngahan nga nakakawas nga rod ti kanasawan irresponsible. Aldala garod ti pagsukatan ija, adala garod pagpilyam ti bado medjay apay ngahan kapay lang nga nagbado. Ti meaning na daytoy kat you are given the opportunity by God. You are given everything to help you but still you do not do your part. Naglaka lang sumurag ka lang ija agibado ka sakan to sumurag tapno maayos ka nga maki party niya. Ngam apay ngahan mo pay nga inaramid. God is doing everything for us and yet they do not want to do our part. When time comes, han tayo nga maikari ijay langit, maparwar tayo. That is the meaning of this kakabsat ken Kristo. So ngahan nga unfair actually jay ari, but this is a means of Jesus Christ to teach us that although we are invited and although God wants us to enter heaven, we must do our part. Kailangan gawin po natin yung pinapagawa sa atin ng Diyos. Kasi simple lang naman yung pinapagawa niya. That is the meaning, kakabsat ken Kristo. Yeah? Okay, next. Kunana dito, good evening, Father. Adi ka sa nung arod, dati dumawdawat ti novena, tako na kano jay minatayda, nga kailangan dati novena. Okay, this is deceiving question. This is deceiving actually. Kat kastoy man iti opinion ko dita, ta awan pa'y nabasak nga ijay CCC no ijay Biblia wano klaro nga suro iti simbahan may panggap iti at ta siguro nga sorry ta awan pa'y nabasak ta special kada tayud toy Cordillera gamin datoy nga sitwasyon nga ada kano iti nagparikna ada kano napatagtaginap ada kano iti agsasao kat dawdawatan da nga ikararagan kano di jay nga particular nga kararwa nga agparparikna. In our doctrine, awan apo iti agsubli nga kararwa kat kasao na tayo nga dawatan na daytoy, dawatan na dijay. So nga very deceiving daytoy kunakta in our doctrine kat han nga mabalin dijay. Na if ever man nga ada iti palubusan ni Apo Dios nga agsubli, daytoy kat a soul from purgatory nga umay agparikna tapno ikararagan tayo.
ngem jay agsao kano, jay agpatagtaginap kano, han apo nga doktrina tayo daytoy. So nga ulitak deceiving daytoy nga question, kon deceiving daytoy nga mapaspasamak. Ngem kakabsat ken Kristo, natural kanya tayo, obligasyon tayo nga ikararagan dagiti minatay tayo. So, no ikararagan tayo di minatay tayo, ikararagan tayo ta iso ti pamati tayo, iso iti mayat nga aramidan tayo nga panangipakita iti panagayat ti minatay tayo, han nga DJ ritualan, han nga ija ikan ti kanan, han nga ikan iti paborito ng kasay. No, ati need iti minatay tayo kat day kararag tayo actually. Ngam, ti rason ko nga ikararagan tayo kat doktrina, panursuro, han nga gaputa nagpatagtaginap, han nga gaputa nagparikna, han nga gaputa kasjay. Na? Again, very deceiving gamin dito. Kaslangay nga umay ayon tayo, iti ugali, iti deception. Kasi, so nga, para kanyak, if ever man nga ikararagan tayo, dagiti minatay tayo, ikararagan tayo, han nga gaputa adakano tinagsao, han nga gaputa adakano iti nagparikna, wano nagpatagtagainap. Because, very deceiving mayat nga agpaiso sa inaramid, ngam de rason nga inaramid tayo kat madi. The intention and the motivation is more important than the action. Remember that. Nga tikikita ni Apo Dios kat day rason no apay nga agkarkararag tayo. Kat no ti rason nga apay nga agkarkararag tayo, gaputa napabutngan tayo, nakapakigtutan tayo, wano na-deceive tayo, gaputa nagpatagtaginap kano, wano nagsao kano, wano anyad tanga naaramid kano, iso nga agkararag tayo, kasla nga madi. It will not be pleasing to God. Na? Ngam no tirason tayo kat it's time for us to pray for our soul, for the soul of our beloved dead. Ilagip tayo, ikararag tayo, okay lang dijay. Na? Gaputa pamati tayo dijay tirason na, wano obligasyon tayo tirason na, wano panagayat tayo tirason na, han nga gaputa nagparik na, wano anyad tanga daduma nga rason. Okay, kabsat ken Kristo. Another texter. Father, no basol ti makisao ti minatay, apay nga rod nga imisa ti minatay. Di basol pay Father, damag kuman, don't read my number. Kunana. So ti question na ito kat no basol ti makisao ti minatay, apay nga rod nga imisaan ti minatay. Kat very nagmayad nga question niya. It tells us about the level of our understanding of our faith, kakabsat ken Kristo. So nga, ibagak kada kayo kabsat ken Kristo, da kami nga papadi no imisaan mi ti minatay, haan nga jay minatay ti kasasaomi. Niya? Haan mga ibaga jay minatay nga sika nga natay, haan kang agsubsublihan, haan nga kasi ti araramirin ti padi no ikararagan na di jay minatay. Di ti diferensya, iti kararag ti padi ken kararag ti siya sino man. Niya? Ti kararag ti padi diretso ken ni Apo Dios. Haan nga kasasao jay natay ta, may kontra nga ro ti surusuro ti Biblia, may kontra iti suro ti doktrina. It's against our doctrine, against our belief. Niya? May parit. Ta delikado nga rod, ti kasao tayo ni Apo Dios, ti pagkararagan tayo ni Apo Dios, sabay nga, pagkararagan tayo jay natay ngay. Unless iso na kat declared nga saint, sigurado nga saint, mabalin nga hantay madisivi jay. Ngam no, dahito ka tamat nga saint, apay nga kasao tayo. So, kabsat nga texter, medyo deceiving manan, dahito question mo, ta kaslangin nga, you presume nga, da kami nga padi, kat no kararagan mi jay minatay, kat kasao mi. Haan Apo, haan nga siyak no ikararagan jay minatay. Kano kita nyo jay prayer ti papadi no ikararagan da minatay. Awan Apo ti part ijay nga day padi kat kasao na di jay minatay tayo. Awan Apo. Kasay kabsat ken Kristo. Haan tayo nga kasao jay minatay tayo. Okay? Naimbagarabi yung Father, saludsudok man, Father, no anya daytoy. Nalpas dayto yan. Sorry for that. Daytoy sumaruno kunana, Father, kasanungay jay adamat ribulto naka-display ken saint nga pagkamangan jay bakat tapos agsao ti foreign language ket ibagana no anya ti sakit or nangyari no haan ibaga jay nagkonsulta ken yana agkararagmet ket depende no agpaparti ti animal or no sakit prusan na lang. Salamat. I think our
texter kat ti salusod na kat may panggap kada gitoy kabsat nga ada power da nga ag-heal. So batak da ito, nagsubli tayo, kalpasan iti sumagmamano palagip. You can treat every sickness, every disease, and every ailment to mineral deficiency. Ayon kay Dr. Linus Pauly, katulad ng goiter, kulang sa iodine, osteoporosis, kulang sa calcium, anemia, kulang sa iron. Ibalik ang mga mahalagang mineral na nagkukulang sa ating kinakain araw-araw. Gumamit ng CMD, ang Cell Mineral Drops, at ibalik ang sigla at kalusugan ng ating pangangatawan. CMD is available at Dr. Lilibeth Ocampo Family Clinic, Baguio Branch at room number B309, 3rd floor, Lopez Building, Session Road, Baguio City. Cell phone number 0917-177-5008. Han, doon naman tayo sa mga damit. Ma'am, sir, alam ko po na miss yung isa't isa dahil nagka-lockdown. Pero, wag po munang mag-holding hands o akbayan. Social distancing po muna lalo't nasa public place po kayo. Maigi na pong safe tayo kaysa magkasakit, di po ba? Maging responsable, maging ligtas. Sarili ay pangalagaan para COVID-19 ay malabanan. We heal as one. Isang paalala mula sa PCOO, DOH, KBP at ng impilang ito. Okay, kabsat ken Kristo, agsabli tayo. Ito'y programa tayo, Adal Pamati Katoliko, Catholic Faith Formation of the Diocese of Baguio. Kabsat ito'y Father Jeffrey Abado, the Formation Director of the Diocese of Baguio. No, ada po iti saludsudyo, follow-up question nyo. Katalaga ibasbasa tayo kat nag-text da gito niya, ado ti saludsud da. Dito po iti pangitextan nyo, 0961-248-3856. Okay, very sensitive. Kaya napintas man na ito'y saludsud, da ito'y naudingin basak kada kayo kakabsat niya. Da ito'y nga ron ti medyo deceiving. Kaya da ito'y na-observar mi in the Ministry of Deliverance. Iti da ito'y Diocese of Baguio, ta dati ministry tayo niya. Kat aro dagiti na-observar mi. Aro dagiti nakita mi. So nga, sabay ko mga kakabsat na Katoliko Kristyano, kat it's high time nga malawlawan tayo, may panggap karga tayo pudpuno mapaspasamak. Dito kapsat tayo texter kat na experience na siguro na ito na nakita namat kano, dejay mat kano mang agas kat adamat ribolto na, agkararagmat kani Apo Dios nya. Ken makaiba ag sa upay ti foreign language actually dejay kat nga foreign language dejay na speaking in tongues dagijay nga kun tayo nga dagijay kat signs of the demonic na wano kumkumpormi nga ibagbagana dagijay. So, ibagana pa'y kano, iti nakonsulta kanya na amo na day sakit, amo na day napasamak. Ado na gito'y kakastoy, kakabsat ken Kristo niya. Ket sabay ko maawatan tayo nga, there are only two kinds of power. Either it is a power from God, or a power from his enemy, Satan, or the demons nga kakadwana. Diyan lang. So nga no, han nga nagaput ti simbaan, han nga nagaput ti padi, han nga nagapu iti wispo day nga power, han nga nagapu, han nga klaro, han nga inapprove ti simbahan dito nga power, it is a power from the enemy. And we know how the enemy works. It's all deception. Ano ba ti deception kakabsat ken Kristo? Ti deception mga ikat tamno sika nga tao kat ti panangkitam ijay kat mayat oray numadi, ipakita na nga mayat. Sinumat ayatihan nga mangipagarup nga mayat mat, maagasan mat, agkararagmat, adamat ribolto. Kasi niya, tapno, datayo nga ron nga tao kat ma-deceive. Exactly, di iti deception. Ada po tinapnapanan mi, ada pa iti nilaw anak nga apan nagmisaan nga konak no mayat kat marimat gayam. Nya? So di jay man kakabsat ken Kristo. So it's all deception dagitoy kakabsat. Ibasa man kana kayo tapno adati makita yung example. Dito yakat han nga nagapo kanyak, nagapo kini Father Francis Sikia mismo na nga may sakadagiti ammo tayo nga dakas han nga nagapo kini Apo Dios nga power kat dagitoy power ti mangkukulam, dagitoy mga mangkukulam kat kahit nga pasakitan ni kastoy kataan han nga protected by sanctifying grace dito nga kapsat tumalab di chay agsakit dito nya
Ket kunana ditoy, mangkukulam, this occultist is a Filipino or Tagalog version of a witch or a sorcerer who does kulam or curse, resets spells, and mixes potions. He also uses the equivalent of a voodoo doll. The pagan remedy against a curse from this occult practitioner is by finding him or her and giving bribes, or finding a more powerful mangkukulam to cast a counter spell. Okay. So, according to the teaching of Father Francis Siquia, naglawag nga makaagas ngagpaiso ngam sabali ti aramiden da a ritual. Sabali iti wagas na inahan nga na Christian one. Kat amo tayo matan nga no in the Catholic Church kat no deta nga sakit no kayat mo nga solusyonan talaga ada nga rod iti Catholic Church iti solusyon na. Ada ti exorcist, ada ti deliverance minister, ada iti anointing of the sick. Dagitoy mat ti solusyon ti simbahan. Dagitoy mat ti solusyon ti Kristiyano. Apay nga mapan kay di solusyon ti bagyer kakabsat ken Kristo. Okay? So sabay ko mata nalawag da ito nga panursuro tayo kabsat. Next, kunana dito, good evening Father. Nungay jay minatay kat ikararag ken Apo Dios tapakawanan na jay dagi jay basbasol da taawatan da isuda jay langit. Thank you Father, waiting for your explanation. Ulito kakabsat ken Kristo, praying for the dead is different from talking to the dead. Okay? Ti iparit ti Biblia, ti iparit ti doktrina ket no dijay natay ti kasaom nya. Bawal dijay inbasak the last Saturday dagiti teksto iti Biblia nga may parparit ijay nga kagurguran ni Apo Dios dagiti mga raramid sa ti kakasya nya. We talk to God only. Iso na lang ti Dios tayo, iso na lang ti pagkamangan tayo. Apay nga pagkamangan tayo dagiti minatay tayo, apay nga usaran tayo dagiti minatay tayo, apay nga bangunan tayo dagiti minatay tayo, apay nga pasublian tayo dagiti minatay tayo. Ti rubeng nga aramiden tayo, ikararagan tayo tapno mapanda sa dilangit, agbiag da nga agnanayon sa jay, kadwadan ni Apo Dios kat ijay dan handan nga makasubli ko maditoy. No sakto ti matay, kasjay ti kayat ko, makapanak sa dilangit, I will have eternal life kasi mat ti Kristiyano nya. Ngamno dahito kina Kristiyano to kina Katolik ko to kot nayunan tayo gamin iti sabsabali day adulterated wenno dijay contaminated nga kunak iti last Saturday mabalin nga omentra dagitoy. Okay, kabsat ken Kristo daytoy texter tayo sapay ko mga naglawag nga when it comes to praying for the dead han nga dakos dijay. No ikararagan tayo dagiti minatay tayo han nga dakos dijay. Iso actually teraramiden tayo dijay no agmisa tayo di ba? Di padi adati ibasa na dijay nga prayer for the dead. Ngam namat nga kasasao dagitoy nga natay. Di ba? Awan iti mangagyo nga prayer ti padi during the mass nga ikararagan na dagiti natay, ikararagan na lang dagiti natay ngam nga kasao isuda, han nga ayaban isuda. Sabali gamin dijay ritual ta ayabam dijay natay, kasaom dijay natay, which is not allowed by our Catholic faith. Okay, sa pay kumata klaro dijay. Another texter, han kun ibasbasa dagitoy number dagitoy ta no isan ket ibagada nga please do not read my number kun kunada. Father,